Tutok Sports. Maupay na adlaw Mayorga. Yana na adlaw Agosto 27, 2023. Amo an schedule para hansyahan na mulay han Team Mallorca ha quarterfinals han Lolita Cup Intertown Basketball Tournament. Makakamulay niyan han Team Mallorca, ang Team Han Palo, ha alas 4 hit kulop na pagbubuhaton ha Haro Gymnasium Haro Leyte. Mahibabaruan nga sulod ang Team Mallorca ha bracket bihan quarterfinals hit Lolita Cup. Kaupod nira ha bracket ang Team Barugo, Team Karigarangan an ira makakamulay yan nga Team Palo. Ha bracket ay liwat, aadto ang Team Javier, Team Dulag, Team Tanawan ngan Team Kapuokan. Mahibabaruan gihap nga ang top 2 ha kada bracket an makakasulod ha semifinals. Sanglit pa man, parehohan na babatasan ha nakalabay na mga mulay, ginlalauman, na may dala gihap inandam ang lokal na panggobyernohan han Mayorga, pinaagihan aktibo na mayor, Alexander Salvador Di Paz, katugbang ang mabuliganon na Vice Mayor, Sergio Dodds Zabala, parahin mga sasakyan han mga Mayorgenyos nga naruyag pag-upod yan na naadlaw, agud makahatag suporta han Team Mallorca. Labaw na mas kinahanglan yan na han Team Mallorca, an aton nagkakaurusa na suporta, agud makahatag kusog ha ira mulay. Gintatalinguha liwat yan na han mga miyembro han Team Mallorca na makasulod ha semifinals gamit na an ira mga bag-o na sapatos nga hatag ni Mayor Alex Di Paz. Haluyo na bahin, ang union print nga na himumutang ha Barangay Onion Mayorga Leyte. Matapos nira mag-sponsor hin jersey para ha mga miyembro han Team Mallorca, nagpost ha ira FB page nga maghahatag liwat hira hin warmer hoodie para han Team Mallorca, kung makaabot ha 500 followers an ira FB page. Sanglit pa man, akon personal yan nga ginhahangyo ang natanan na Mayorgenyos na i-follow, like and share ang page han Union Print. Ini, guti na butang nga aton hihimuon, pero dako kaupay it epekto ha aton basketball team. Let's go Team Mallorca! Good luck and remember, always be proud Mayorgenyos. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan ha amon, pinaagi ha amon messenger. Pwede nyo ipadara ang pictures o video, ngan amon ito igbabalita, ha aton mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw ha aton natanan.